কয়েকদিন সিগাং রসনগর বিসিও जोंखागा হরস বুমা কাবই আনো সাপায়ো সিনি দারু পুতং সিনি ব্রাদার এন্ডু তং ব্রাদার ধনঞ্জয় তং কাবই আনো সাপায়ো 10,000 বিনি বুসালানি কুঞ্জ অপারেশন খাইনানি বাগै নাঙै তংमा জরাও বিজেপি রক দুকা খাইসান কয়েকদিন সিগাं ফাইদি 10,000 রাং রবাनो কিন্তু থাংমানি কয়েকদিন মনে হিমরেখা খবসাবো রলিয়া লাস্ট দিকে কাবই সাপায়ো আং জেস পানুং সিতো তবো রাজানো আং পগৈ মাংলা রাজানি বাগै যত তাইমন আং রইয়ে সিনাই রে তাই বসকা সুপ্রে যত রাংসাকনি মা সং রাংসাকনি বাই সং সিনি রাংসাকনি দারা সংরকনো লাইকে হামজাক মা তাই চবানি জিবাই আমো কিসা লুমজা মিয়া হনি সিনি আমবাগে কিসা সে কগ্রক হানগে সাইসি মাংলাকনা খাইপন চাই তকনাই যত মানসাক সালাইনানি kok khai sing joto no saimano bus kami 12 tarik election kana ngasini pai thini awai mum kana 10 tarik ni charta jorano sini last prochar kori nai boni pore 12 tariko final sing election nai 17 tariko result tabo proshno khaimano bororo jora jora sing election ni taimo simi campaign khayo borok ni thani thang kok sau phia angke no all the election ni sai pano si odhikar ram si kotor election to 5 বছর পরে থাংনাই ফাইনাই কেবো বা এমসি নাই ইএম নাই এমএলএ নাই মন্ত্রী নাই কিন্তু যে অধিকার আবো ওয়াইসা কমাই থাকা আঙ্কে সেন্টাই মানি আহাইছি তিনি Senang sakrisa kerifano salsabu paimanu no kaham tini kerifano salsa sengabu bosanamanu gari guru kaham kerifano salsa sengabu paimanu kitu waisa sin yak tolani ha kamakai abole tai paimu maya tubui bomaya nga o hano sengke sawo ti prasani bagai reserve ngai obono sun protect ma khainai রক্ষা মা খাইনাই বিজেপি কে থাও এডিশনাল দখল মা খাইনাই তামি দখল খাইনাই ফাতানি বড় রন তনিনাই বাগৈ তামি 10,492 যে স্কয়ার কিলোমিটার ত্রিপুরা রাজ্যের আয়তন ও জায়গাও 7,132.56 স্কয়ার কিলোমিটার যেটা সিন্দাবু কক সাই তমনি বাসাই তমনি ওমরকে এডিসি 70% জায়গা কে এডিসি 33% জায়গা কে জেনারেল ও এডিসি এরিয়া কে মাত্র 14 লাখ কি প্রসার অকাম তমিত জেনারেল এরিয়া 30% কে 28 লাখ ni সাইবানো বেশি বড় তম কে ও 28 লাখ বড় যে তমানি আবো যতন ভূমি থাকা নাইফার নাই দিদর আগরতলা শহর টোটালি কুবরু জায়গা পাইনে শুধু জায়গা করে খাইছি ধর্মনগর হাই শহর পুংজা বিলোনিয়া শহর পুংথাকা কুমারঘাট পুংখা রানীর বাজার পুমি থাকা কয়লা শহর পুমি থাকা মানে যত যে শহর তো মানে জেনারেল এরিয়া আবো যত কুপুরু নি তাবো 28 লাখ বড় তো তোমরা নাই 30% জায়গা পুমি থাকা আগে বনি টার্গেট তামো 70% জায়গা ত্রিপ্রাসানি ন বাহাইকে ষড়যন্ত্র শ্রামে দখল খাইনানি ক ও এডিসি নে দখল খাইনানি বাগৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভাষণী বিশিং ডাইরেক্ট থাও এডিসি সবার জন্য এডিসি কি সবার জন্য দা নরম সালা রাংসানি মাসম এডিসি যতনি বাগৈ যা নাসিনি শুরু ত্রিপ্রাসানি বাগৈ কারণ ও ত্রিপ্রাসানি বাগৈ এডিসি নি বাগিছে 1967 ও ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির চবা খাইমা বাই হাজার হাজার বরফনি চবা খাইয়ে কলম টিকি খাই লাংমা সাসুমানি পরে তিনি 1984 মানু যদি না এডিসি সবার জন্য অঙ্কায় তাম দরকার না খাতে মুসুম চবা খাইনে নি তাম দরকার না খা হাজার হাজার ত্রিপ্রাসা থিনে নি তাম দরকার না খা তাইমো সুজত তো চবা খাই লাংমা চনানি তিনি আংওয়ান আমা খাওয়াসি যে জাগাবো যে পার্টিও
ওপেনলি ডাইরেক্ট সাইট হবো এডিসি কে দখল করতে হবে কিন্তু খরচে খরচ ত্রিপুরা বিজেপি লিডার জায়গা থামি ভাইকে সামনে খাইতমান যে আমানি কক বরং 200 বছর পর আন্দোলন খাগি जों गसिमा यानि साव आमा आइ पार्टी नो जों भोट दारि मानो माया जे पार्टी सिनि हानि अधिकार नो सुबायै बांलादेश की बरं नो तुनानि बागै दिन रात चेष्टा खाइ दं से पार्टी नो जों भोट दारि मानो माया जे पार्टी बांलादेश की बरं नो आसका हमजगै बिल पास खायो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल शुधुमात्र बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान नि बरं तुमनानि बागै सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास खायो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एनका जोंनि प्रसारो के साका बांग्लादेश नि बरं नो नारकनानि सिनिताय जागा करिखा नुवा खालि वो दांगांका बरं नि बरं आसक बोथारजा तंगनै जों सरन रेखा जागा रेखा चामुं रेखा तंथाय रेखा कानून चुमुं रेखा 1971 मुक्तियुद्ध बांग्लादेश रेखा जोंनो जोंनार के बरनो सरन रेखा जागा रेखा तंथाय रेखा ताबो सिनिताय जागा करिखा त्रिपुरा मात्र चिकन सा राज्य जोंहा कक सामानि से आंदोलन खायना से जिरानिया मादबो जों त्रिपुरा साके खागलाबो नाय ककजा खातिया सरबाय नुका ककजा मानि नुखानाब्ले जे बरफ नि बखाव त्रिपुरा सानि बाय किसा सापन जागा करे से पार्टी नो जों भोट दारि मानो माया दिनै बीजेपी सावो लोकल बीजेपी सावो लोकल कैंडिडेट नाम लोकल कैंडिडेट बायनानि कैंडिडेट बादगदे निनि याकुब तलानि हानो से सबायनानि बागै निनि बखरक चेष्टा खाइ दङो जे पार्टी ओ नों हिमै दङ जे पार्टी ओ नों टिकेट मानि बासाखा সেই পার্টি নি বখরক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাই দङ এডিসি কে দখল করতে হবে আর সাবো জরুরি তো নং রিতো হাইসি নং সাও লোকাল 30,511 ভোটার্স দङ এই রামচন্দ্র ঘাট 12,000 হাই স্টুডেন্ট দङ ও 12,000 হাই স্টুডেন্ট নি জীবন নি বাগै বরংনি লাইফ নি बागै रोमांस स्क्रिप्ट बाय बरनो सिरिदिने नों बीजेपी नि लोकल कैंडिडेट बीजेपी को तंतुति साइजा मानो नों बीजेपी नि कैंडिडेट नों होने लोकल होने निनि रामचंद्र घाट नि हानो नेक्स्ट जनरल एरिया ओतलांगानि बागै सबाय तलांगानो नों बीजेपी तंतुति मानदा खाइ मानो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल शुधु मात्र त्रिपुरा सारनो सकमना बागै पास खाइजाका नों बीजेपी ओ लोकल कैंडिडेट नि मानदा खाइ माया के नों माना खाइमेया निनि हानि अधिकार नो प्रोटेक्शन रिमेया निनि भाषानि अधिकार नीति को खाइमानिया एक बार फानो कोनो बीजेपी नि नेता दिनिबो सायाको रोमांस स्क्रिप्ट सोंनांगौ किन्तु बंनि बसाबोतै इंग्लिश मीडियम पढि तंनायरो रोमांस स्क्रिप्ट बाय मासियागा फेलुमु निजिनि बसानि बागै पर्यन्त से को खाइमेया निजिनि ताकु बिसनि देबरमा थै दङ पारमिशन रियां थै दङ बिचार रिमेया निजिनि हानो गुबुननि बर' रावनो बांलादेश नि तुबै या फारजागै एमेंडमेंट बिल पास खाइ दङ प्रोटेक्शन खाइमेया तामो कक सानाय बीजेपी दङ दिनै से नों बीजेपी खायो सालसा निनि ओ सीट रामचंद्र घाट जनरल नि थांगनो आफरो निनि बीजेपी पार्टी नो त्रिपुरा सानाव लाखिदोबै जनरल एरिया नि बरफनो बासारो फायनो कक द साइमना ताइनो दिनै सिनि जबा तामो महाराष्ट्र दरकार नाङै बिनि जत किसु या करे आसे रांसाकनि माइरांगो माइसाइ तंजामानि काहाम करिं तंमानि कुटी रां तंमानि साग जीवनो सरि नष्ट खाय तानि बदिनि जबाव सुमै बाक्सा खाय दंखा जाते नेक्स्ट जेनेरेशन ऑफ त्रिपुरा साराव मथांजाकथु जे इमान बिनि थागु सिनि महाराजा बीर विक्रम नुकमानि एक तो ताइनो बो साइमानो ओ त्रिपुरा साराव खालसा कमनाय हनै साइमानिनो पंचम त्रिपुरी रक हनै सिनि जाति रकनि बागै एक रिजार्व खाय कलां थाका ओ रिजार्व नो कांग्रेस नि आमलो सबाइजाका ताबुक सिनि राजा
hai Maharaj bin Pradyut Kishore Manikya Bhaye sini jati rona mathanan bagi coba khai do o coba o sung tiprasaro nizini hari boba grano na logir nai na jeborok additional sebaina nai jeborok sini bagi din rat nizi 49 বছর কাকা দিনেও কাজে ইয়া করছিনি মহারাজ যাতে তিপ্রাসানি বাগে জমা খাইয়া নে সেই মহারাজ না লগিরে না নাং নাইয়া নাং নাইয়া তিনি আং ওয়ানাও হাইসি বিজেপি খাই তনাই সিনি তাকোগ্র রাং কিসা নং মান মাবাই দফানি যে রাইটস ন ফালি রখানকাই সালতা সং কমনাই হাইসি তিনি যত কিছু খাইমানি পরে মহারাজ তিনি বো নর মুখনা মিয়া হাই সালো বো ভাই কক না রাখা সব সব মিয়া থাকা আর রতনপুর যতন থামবে क्या নর মুখনা বস জরতে সিনি মহারাজ স্যাক্রিফাইস হে কলকাতাও বিনি ফ্ল্যাট টংজামানি কলকাতাও বিনি ন পর্যন্ত সে ফালে ও ইলেকশন চবা খাই দম কয়বার বো ফ্ল্যাট ফালে কয়বার বিনি ন ফালনাই Just kapan keplain na nang, tay BJP High Party no, ADC habrina le bad di, ekta inci pano, sembarang no kuno dino, runang sembarang sekalian hasil. Rusiria hasil, borok tini, jebabe cai jogi tongo, Tripura Tribal Area Autonomous District Council ni boom no, change kaya, boni manifesto already sirka. Tripura Autonomous Territorial Council Tribal Area ni je tongmani a words no pura change haisib ka jate je kono jaitiro sini tiki edisu habimana ni bage khasiya ba sensible BJP khai tongmai tibrasa se khasiyable CPM khai tibrasa se khasiyable Congress khai tibrasa se khasiyable ruate niziniya ko tabu phili tongboro tangai যে বড় হানো সেকনাই নে দখল খাইয়ে নে নসে সেংসে বোল বিডি নে প্রচার খাইতো সেন তাকু বিপিনস তিনি বিধানসভা 60টা সিট দङ ত্রিপুরা 13টা মাংখা বিজেপি নিয়াও তা 32টা সরকার খাইয়া বলি তাম ফর্মুলা total number of seat divided by 2 plus 1 total number of seat 60টা divided by 2 উনকাই 30 plus 1 উনকাই 31 32টা বংনি তো মাত্র 3 জন যদি বিজেপি নি এমএলএ তিনি নম্বর হাজি দফানি বাগে জাতীয়ানি সে কতর পার্টি তরিয়া নে সিনি দাবি দিল্লি মামানি মু কৃষ্ণপুরনি বরম গনা মন্ত্রী বিকাশ একজন যদি ব ফাইজানকে সামনুনি সমুলাল চাকমা ব ফাইজানকে শান্তির বাজারও দङो বরম গনা প্রমোদ রিয়াং ব ফাইজানকে 39 মনুও দङो মাইলা প্রমোদ bo phajangke nini July mariwo tongo borong grang sukla charan watia bo phajake pechar tholo tongo nini borong grang je santona chakma bo phajake matro 3 jon MLA party nisai jati kotor ni phajangke se Delhi 1 minute by Tripura rajyo aisini dabi limang kubu কিন্তু তামি ছায়া party kotor ni bagai BJP High Party o tongtute nizini hani odikar saimaye nizini borok ni odikar ni kok saimaye nizini basa ni odikar kok saimaye ke je party nini rights ni bagai nini dofa ni bagai ekta kok sanani odikar manya sei party no sung bo bkhabai bo yasi bai thange vote ringa no nizini yak no filini sung bai ke vote rimanai tini 1000 kaisa 1500 2000 rang rajagane ও 2000 তিনি খানানো পাইতানাই কিন্তু হাওয়াই সেনার থাকে শেষ বিহারও ইলেকশন ইসাই সরকার যত বুড়ি রং 10,000 রাং দেখা বছরনি বাগে 5 বছরনি বাগে বছর 365 দিন 5 বছর 1825 দিন ও 10,000 ন যে 1825 বাই বাক খাইনি মানে মাত্র 5 টাকা 47 পয়সা ক্লাইও 5 টাকা 47 পয়সা দিনও ক্লাইও আ 5 টাকা 47 পয়সা নিবাগে যত বিজেপি ও ভোট হইরে বাইখা তাবং কাই মকল মুক্তি কি ক্লাই কাবলাই বিহার তামা কলেজ সুজাখা বনি যত কিছু শেখজাগি টংখা যত শেখজাগি টংখা
আর আং রক সুদুসে লোন হিসাবে সুনানি বাগে বাধ্যনি মা দं তাবো আং खोनाओ আধার কার্ড তুদি 10-15 হাজার দাইরে নাই রেশন কার্ড তুদি 25 হাজার দাইরে নাই যতনো বাউতা তাতালকো কয়েকদিন সিগাं रसनगर बिसिओ जोंखाका खरस बुमा काबै आनो सापायो सिनि दारु पुतong सिनि ब्रादार एन्डु दं ब्रादार धनन्जय दं काबै आनो सापायो 10,000 बिनि बुसालानि कुंज ऑपरेशन खायनानि बागै नाङै दंमा जराव बीजेपी रक दुका खायस्रां कয়েকদিন सिगां फायदि 10,000 रां रुबानो किन्तु थांमानि कয়েকদিন मने हिमरिका खबसाबो रलिया लास्ट दिगे काबै सापायो आं जेस पनुम सितो तबो राजानो आं पगै मांगला राजानि बागै जत्तो ताइमन आं लगिन सिनाय हो तिनि जे बीजेपी नो बागै जत्तो किसु चेष्टा खायो फातानि बर रनो दानानि नाय दं जों दं थांजानाय बीजेपी खासिलाय एडिसि हापां स्लायनाय नै तिप्रासानो बिसि मोनिलायो एडिसि नो हापां स्लायनाय नै तिप्रासानो बिसि मोनिलायो अरे बाबा जे बड़ मनो साहित्य एडिसि के दखल करते হবে नों बीजेपी ओ दङनो सीपीएम दङनो कांग्रेस दङनो पार्टी ओ साबुंखाय दङ सालसानि याकुब तलानि हा ग्रिंकै ब हाव बासा विन बीजेपी खायनाय ब हाव बासा विन कांग्रेस सीपीएम खायनाय तिनि जरा दंखौ ताय 2-3 दिन जरा दंखौ ओ जरावो बीजेपी खायनाय तिप्रासाराव मावान सुकनाय सीपीएम कांग्रेस खायनाय तिप्रासाराव मावान सुकनाय हायके सिनि राजा ताबुक साइ दं तिनि आं नरनि बागै गोथां दं सासाकसे चबा खायनाय ननि राइट्स नि बागै ननि अधिकार नि बागै सालसा आंबो बरक मनुष्य संसार मताइनि सना मजा सालसा जतन माथियो जे दिनां थियनो नरनो नायनेते केबो दंला कारण कमुनि द फारो दुख आरनाय ननि अधिकार सेकनाय आं गोथां दं सासाक नरक थांसां बायदि सेई टाइमो जों जत्तो वा मसमै मा कापनाय हायसि वा मसमै मा कापनाय जत्तो बररक जों मा कापनाय हायसि आबनि बागै तिरिनि जरावो जत्तो थांसांगै जों ए बीजेपी नो मा नरनाय बुजिनो नेक्स्ट जेनेरेशन खालि दंनानि काहिसि ताई बिसि बारो को खालिया 12 तारिखो जत्तोनो मुइतु खायो आंध्रस सिम्बल जों मा सिलायनाय ओ आंध्रस सिम्बल शुधु मात्र एडिसि पाइनानि बागैया राइट माननानि बागै नेक्स्ट जेनेरेशन मो थांनानि बागै सिनि भाषानि अधिकार माननानि बागै आं जे दिनोनो थांनाय थाना सगानो साजक साजलानो नायथांनि हायसि रि पाइबेयो ताइसे माले फैदि बमनि खरगो ताङै नर प्राउड खाय गर्व खाय सादि हायसि नंनि भबिष्यतनि बागै जों राजानो बुद्धि काबुका जाते नर नेक्स्ट जेनेरेशन बखर किसे दंगानानि बागै किन्तु बीजेपी सीपीएम खायनेरो बर आ साहस दंला बनि साजक साजलानो दुख फायके हयतो बर रिग्रेट नाय दुखु नांनाय बकलनि मुक्ति बर क्लाइजाकनाय तानि इंकाय रां किसानि बागै बनि साजक साजलानि भबिष्यत रोमान स्क्रिप्टनि बिरोध बर बुद्रखा हानो सेकनानि बिरोध बर बुद्रखा आबो हाय भोट रुबै बर दुखु नांजानाय हायसि आबनि बागै मा सावो जत्तो सिनि रांसाकनि मा सम रांसाकनि सिनि बायसम जरा मात्र सिनि आबते 24 घंटा खना सारिकनि 4 तारिखनि सिनि प्रचार पाइनाय आबनि परे जों देशकपानो कक सानामु सुंदि मालायनि सुंदि ताइ मालाय मालिया सुनो जत्तो नंनि जाति गोष्ठी न नंनि बाया ब्रक न नरक मा बुजुगनाय राजानि कक न मा बुजुगनाय अधिकारनि कक न मा बुजुगनाय अबनि परे 12 तारिखो जाले सुस्त खाये 12 ताममानि से सगा दाक्ति दाक्ति थांनि जों भोट मारनाय बीजेपी सरियान्त खलाय दङ रिगिं खलायनायनि बागै हायसि किन्तु जों प्रमाण फुनुनाय जेसे कानो फोर्स तो दि सिनि राइट जों प्रोटेक्ट खायनाय कुनु दिनो जों रेगिं खायनायनि एकटा फानो जों चान्स होग्रा बर नायसि जुदि थांगांखाय जों कप्लायनाय हायसि ब्लाय ब्लाय के हामबाय बुवाग्रा आइ ब्लक तो तिब्रासाय ब्लक तो